Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Akbar, NPM 19124776. Tuqatul asdiqai khuz qalaman wa waraqatan wa hawil an taktuba asma'a asdiqaika jami'an ayyuha syabbu thumma sannifhum asnafan tajib minhum man laysa asdiqa'a 'ala at-tahqiq wa minhum rafiqun tuqalibuhu kulla yawmin amamaka fi sayyarah aw hafilah يحييك فتحييه ومنهم رفيق العمل فترى مكتبه بجانب مكتبك فإذا أردت الصفات التي تجمع خلال الخير والعمل الذي يصلح أعمال كلها فاكتب أسماء أصدقائك فأصحابك وانظر إلى كل واحد منهم هل هو صالح في نفسه أم هو غير صالح وهل هو مخالص لصديقه أم هو لا يهتم إلا بنفع نفسه وهل هو مؤنس لجالسه أم هو مزعج فإذا فعلت ذلك رأيت أصدقاء أنواعا وجدت فيه من هو صائم مسل له صمت متقين وزي الصالحين ولكنه يتخذ ذلك سلما للدنيا وشبكة للمال ووجدت حقيقته تكنب ظاهره فإذا عاهدت خانك وإن عاملته غشك ووجدت فيه من يبدأ أنه صادق المعاملة آمن اليد لكنه لا يصوم ولا يصلي وليس له من الدين إلا اسمه فهو يفسد عليك دينك ووجدت فيه من هو صالح متعبد آمن صادق المعاملة ولكنه صاحب الشهوات لا حديث له إلا عنها فهو يؤذيك بإثارة الخامد من رغبتك ووجدت من هو صالح في نفسه آمن في معاملته ولكنه لا ينفع صديقا ولا يسعد صاحبا ووجدت من يخدم صديقه ويسره لكنه لا يبالي في خدمته ومسرته أن يعطيه من دينه ويخون من أجله أمانته فيأخذ بيدك حتى يدخلك معه جنة ووجدت من هو دين في نفسه معين لصديقه واقف عند حدود الله لكنه يبهل طرائق معاشرته ووجدت من هو أحمق أو فاحش ووجدت من يصادقك لحسابك أو منصبك وهو يتخذك زينة ليومه وعدة لغده فأنت عنده حلية تجمل الجدار
ووجدت فيهم من هو صالح في نفسه آمن في معاملة صادق في قوله ينفع صديقه ويسعد صاحبه فاظفر به. والخلاصة أن الأصحاب خمسة: فصاحب كالها إلا يستغنى عنه، وصديق وصديق كالغذاء لا يعيش الإنسان إلا به، ولكن ربما ساء طعمه أو صعب عبده. وصاحب كالدواء مر كريه، لكن لا بد منه أحيانا. وصاحب كالخمر تلذ لشاربها، ولكنها تودي تذهب بصحته وشرفه. وصاحب الكابلي أما الذي كهوائي فهو يفيدك في دينك وينفعك في دنياك. وأما الذي هو كعداء فهو الذي يفيدك في الدنيا والدين، لكنه يزعجك أحيانا بعلزاته وجفاء طبعه. وأما الذي هو كالدواء فهو الذي تتطرق الحاجة إليه وينالك النفع منه، ولا يرضيك دينه، ولا تسليك عشرته. وأما الذي هو كخمر فهو الذي يبلغك لذتك وينيرك رغبتك، ولكن يفسد خلقها ويهلك آخرتك. وأما الذي هو كالبلاء فهو الذي لا ينفعك في دنيا ولا دين، ولا يمتعك بعشرة ولا حديث، ولكن لا بد لك من صحبته. عليك أن تجعل الدين مقياسا ورضا الله ميزانا. فمن كان يفيدك في دينك فاستمسك به، إلا أن يكون ممن لا تقدر على عشرته. ومن كان لا يرضيك فاتركه، إلا أن تكون مضطرا إلى صحبته، فتكون هذه الصحبة ضرورة بشرط ألا تجاوز في هذه الصحبة حد الضرورة. وأما الذي لا يضرك في دينك ولا ينفعك في دنياك، ولكنه ظريف ممتع، فاقتصر منه على الاستعماء بظرفه، على ألا تمنعك هذه الصحبة من الواجد، ولا تمشي بك إلى عبث أو إثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبقات الأصدقاء: خذ قلما وورقة وحاول أن تكتب أسماء أصدقائك جميعا أيها الشاب، ثم صنفهم أصنافا تجد منهم من ليسوا أصدقاء على تحقيق،
فمنهم رفيق تقابله كل يوم أمامك في السيارة أو الحافلة يحييك فتحييه، ومنهم رفيق العمل فترى مكتبه بجانب مكتبك. فإذا أردت الصفة التي تجمع خلال الخير والعمل الذي يصلح الأعمال كلها، فاكتب أسماء أصدقائك وأصحابك، وانظر إلى كل واحد منهم هل هو صالح في نفسه أم هو غير صالح، وهل هو مخلص لصديقه أم هو لا يهتم إلا بنفع نفسه، وهل هو مؤنس لجليسه أم هو مزعج. فإذا فعلت ذلك رأيت الأصدقاء أنواعا، وجدت فيهم من هو صائم مصلي له سمت المتقين وزي الصالحين، ولكنه يتخذ ذلك سلما للدنيا وشبكة للمال، ووجدت حقيقته تكذب ظاهره. فإذا عاهدته خانك، وإن عاملته غشاك. ووجدت فيهم من يبدو أنه صادق المعاملة أمين اليد، لكنه لا يصوم ولا يصلي وليس له من الدين إلا اسمه، فهو يفسد عليك دينك. ووجدت فيهم من هو صالح متعبد أمين صادق المعاملة، ولكنه صاحب شهوة لا حديث له إلا عنها، فهو يؤذيك بإثارة الخامد من رغبتك. ووجدت من هو صالح في نفسه أمين في معاملته، لكنه لا ينفع صديقا ولا يسعد صاحبا. ووجدت من يخدم صديقه ويسره، لكنه لا يبالي في خدمته ومسرته أن يعطيه من دينه فيخون من أجله أمانته، فيأخذ بيدك حتى يدخلك معه جهنم. ووجدت من هو دين في نفسه معين لصديقه، ووجدت من هو دين في نفسه معين لصديقه واقف عند حدود الله، لكنه يجهل طرائق المعاشرة. ووجدت من هو أحمق أو فاحش. وجدت من يصادقك لحسبك أو منصبك، فهو يتخذك زينة ليومه وعدة لغده، فأنت عنده حلية تجمل الجدار. ووجدت فيهم من هو صالح في نفسه أمين في معاملته صادق في قوله ينفع صديقه ويسعد صاحبه، فاظفر به. والخلاصة أن الأصحاب خمسة: صاحب كالهواء لا يستغنى عنه، وصديق كالغذاء لا يعيش الإنسان إلا به، ولكن ربما ساء طعامه أو صعب هضمه، وصاحب كالدواء مز كريه لكن لا بد منه أحيانا، وصاحب كالخمر تلذ لشاربها ولكنها تذهب بصحتها وشرفه، وصاحب كالبلاء. أما الذي كالهواء فهو يفيدك في دينك وينفعك في دنياك، وأما الذي هو كالغذاء فهو الذي يفيدك في الدنيا والدين، لكنه يزعجك أحيانا بغلظته وجفاء طمعه. وأما الذي هو كالدواء فهو الذي تضطرك الحاجة إليه وينالك النفع منه، ولا يرضيك دينه ولا تسليك عشرته. وأما الذي هو كالخمر فهو الذي يبلغك لذتك وينيلك رغبتك، ولكن يفسد خلقك ويهلك آخرتك. وأما الذي هو كالبلاء فهو الذي لا ينفعك في الدنيا ولا دين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hamidah, NPM 19 12 4754. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaqatul asdiqa. Khudh qalamun wa waraqah wa hawil an taktuba asma asdiqaik jami'an ayyuhash syab. Thumma sanfuhum asnafan tajid minhum man laysu asdiqa ala tahqiq فمنهم رفيق تقابله كل يوم أمامك في السيارة أو الحافلة يحييك فتحيه ومنهم رفيق الأعمال فترى مكتبه بجانب مكتبك فإذا أردت الصفاة التي تجمع خلال الخير والعمل الذي يصلح الأعمال كلها فاكتب أسماء أصدقائك وأصحابك وانظر إلى كل واحد منهم هل هو صالح في نفسه أم هو غير صالح وهل هو مخلص لصديقه أم هو لا يهتم إلا بنفع نفسه وهل هو مؤنس لجليسه أم هو مزعج فإذا فعلت ذلك رأيت الأصدقاء أنواعا وجدت فيهم من هو صائم مصل له سمت المتقين وزي الصالحين ولكنه يتخذ ذلك سلما للدنيا وشبكة للمال فوجدت حقيقته تكذب ظاهره فإذا أحدته خانق وإن عاملته غشك ووجدت فيهم من يبدو أنه صادق المعاملة أمين اليد لكنه لا يصوم ولا يصلي وليس له من الدين إلا اسمه فهو يفسد عليك دينك ووجدت فيهم من هو صالح متعبد أمين صديق المعاملة ولكنه صاحب الشهوة لا حديث له إلا عنها فهو يؤذيك بثارة الخامد من رغبتك ووجدت من هو صالح في نفسه أمين في معاملته لكنه لا ينفع صديقا ولا يسعد صاحبا ووجدت من يخدم صديقه ويسره لكنه لا يبالي في خدمته ومسرته أن يؤتيه من دينه فيخون من أجله أمانته فيأخذ بيدك حتى يدخلك معه جهنم ووجدت من هو دين في نفسه معين لصديقه واقف عند حدود الله لكنه يجهل طرائق المعاشرة ووجدت من هو أحمق أو فاحش ووجدت من يصدقك لحسبك أو منصبك فهو يتخذك زينة ليومه وعدة لغده فأنت عنده حلية تجمل الجدار ووجدت فيهم من هو صالح في نفسه أمين في معاملته صادق في قوله ينفع صديقه ويسعد صاحبه فاظفر به والخلاصة أن الأصحاب خمسة وصاحبك الهواء لا يستغنى عنه وصديقك الغداء لا يعيش الإنسان إلا به ولكن ربما ساء طعمه أو صعوب حكمه وصاحب كالدواء مر كريه لكن لا بد منه أحيانا وصاحب كالخمر تلذ لشاربها ولكنها تذهب بصحته وشرفه وصاحب كالبلاء أما الذي كالهواء فهو يفيدك في دينك وينفعك في دنياك وأما الذي هو كالغذاء فهو الذي يفيدك في الدنيا والدين لكنه يزعجك أحيانا بغلظته وجفاء طبعه وأما الذي كالدواء فهو الذي تضطرك الحاجة إليه وينالك النفع منه ولا يرضيك دينه ولا تسليك عشرته وأما الذي هو كالخمر فهو الذي يبلغ لذتك وينيلك رغبتك ولكن يفسد خلقك ويحرق آخرتك وأما الذي هو كالبلاء فهو الذي لا ينفعك في دنيا ولا دين ولا يمتعك بعشرة ولا حديث ولكن لا بد لك في صحبته عليك أن تجعل الدين مقياسا ورضا الله ميزانا فمن كان يفيدك في دينك فامتسك به إلا أن يكون ممن لا تقدر على عشرته ومن كان لا يرضيك فاتركه إلا أن تكون مضطرا إلى صحبته فتكون هذه الصحبة ضرورة بشرط
إلا تجاوز في هذه الصحبة حد الضرورة. وأما الذي لا يضرك في دينك ولا ينفعك في دنياك ولكنه ظريف ممتع فاقتصر منه استمتاع بظرفه على إلا تمنعك هذه الصحبة من الواجب ولا تمشيك بها إلى عبث أو إثيم. بتصريف كتاب صور وخاطر للشيخ علي طنطاوي. Lapisan teman. Ambil pena dan secarik kertas dan coba tulis nama semua temanmu, anak muda, lalu klasifikasikan ke dalam kategori. Anda temukan di antara mereka yang bukan teman dalam penyelidikan, dan beberapa di antaranya adalah teman yang Anda temui di mobil atau di bus di depan. Anda melihat kantornya di sebelah Anda. Jika Anda menginginkan atribut yang menggabungkan kebaikan dan pekerjaan yang memperbaiki semua pekerjaan, maka tulislah nama-nama sahabat dan sahabatmu, dan lihatlah masing-masing dari mereka, apakah dia baik pada dirinya sendiri atau dia tidak baik, dan apakah dia setia kepada temannya atau dia hanya tertarik untuk menguntungkan dirinya sendiri, apakah dia ramah dengan pengasuhnya atau dia menyebalkan. Jika Anda melakukannya, Anda akan melihat teman-teman dari semua jenis. Anda menemukan di antara mereka seseorang yang berpuasa, berdoa untuknya, kebenaran orang-orang yang saleh dan pakaian orang-orang yang saleh, tetapi ia menjadikannya sebagai tangga ke dunia dan jaring untuk uang. Dan Anda menemukan kebenarannya mendustakan penampilannya, dan jika Anda membuat janji kepadanya, dia mengkhianati Anda, bahwa keluarganya menipu dia, dan menemukan di antara mereka orang-orang yang tampaknya jujur dalam berurusan dia dapat dipercaya, tetapi dia tidak berpuasa atau berdoa dan tidak memiliki siapapun kecuali namanya. Dialah merusak agamamu. Dan aku temukan di antara mereka ada orang yang saleh, bertakwa, jujur dan ikhlas dalam urusannya, tetapi dia dikuasai syahwat dan dia hanya membicarakannya karena dia merugikanmu dengan mengaduk terbengkalai keinginan Anda. Dan saya menemukan seorang yang baik dalam dirinya, jujur dalam urusannya, tapi dia tidak menguntungkan teman dan tidak membuat teman bahagia. Dan saya menemukan seorang yang melayani temannya dan membuatnya bahagia, tetapi dia tidak peduli dengan layanannya dan kesenangannya, sehingga dia menutupinya dari hutangnya, sehingga mereka mengorbankan kepercayaannya untuknya. Dia memegang tanganmu sampai dia memasukkanmu ke dalam neraka bersamanya. Dan saya menemukan seseorang yang religius dalam dirinya, ditunjuk sebagai temannya, berdiri di batas-batas Tuhan, tetapi dia tidak mengetahui cara-cara hidup bersama dan menemukan siapa yang bodoh atau cabul. Dan kamu menemukan seseorang yang berteman denganmu karena kamu atau posisimu. Dia menjadikanmu sebagai perhiasan untuk harinya, perlengkapan untuk besok, karena kamu bersamanya adalah ornamen. Terus C, teman sebaya. Teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama di mana remaja belajar untuk hidup bersama orang lain selain anggota keluarganya. Dengan menjadi anggota dalam kelompok, maka akan terjadi sebuah dampak positif maupun negatif dikarenakan interaksi dengan orang di kelompok pertemanan sebaya tadi. Terus menurut Slavin mengungkapkan bahwa kelompok teman sebaya merupakan suatu interaksi dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam usia dan status, sehingga dalam berinteraksi seseorang lebih memilih bergabung dengan orang-orang yang mempunyai pikiran, hobi, dan keadaan yang sama. Ini menurut Slavin. Terus kembali lagi dengan pendapat pertama di atas tadi, bahwasanya dalam pertemanan kita bisa mendapat hal positif dan negatif, itu tergantung lingkungan pertemanan tadi. Karena dampak pertemanan ini sangat besar dalam kehidupan seseorang, apalagi masih di usia remaja. Kalau pertemanannya melakukan kegiatan positif, maka akan menjadi hal positif juga di dalam dirinya. Kalaupun temannya melakukan hal negatif, maka akan menjadi dampak negatif dalam kehidupannya.
Dan di dalam lingkungan pertemanan sebaya ini, mereka sama-sama memberi pengaruh terhadap orang lain yang berada di dalam kelompoknya, baik mempengaruhi dalam bentuk sikap maupun perilaku. Akhirnya memberikan nilai-nilai pribadi orang yang di dalam tersebut, di dalam keluarganya. Kalau perilaku dan sikapnya baik, maka akan dipandang baik. Kalau perilaku dan sifatnya negatif, maka akan dicap, orang itu akan dicap sebagai orang yang membawa dampak negatif. Teman sebaya atau pergrup adalah anak-anak atau remaja dalam tingkat usia dan kedewasaan yang sama. Dan juga kelompok sebaya ini juga didefinisikan sebagai sebuah kumpulan dua individu atau lebih yang berinteraksi tatap muka dan masing-masing menyadari keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Harto mengungkapkan bahwa teman sebaya adalah orang-orang atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Terus interaksi teman sebaya dengan usia yang sama memainkan peran yang unik pada kehidupan remaja. Terus Brandford mengemukakan aspek-aspek yang memberikan tekanan yang bersifat pasif, dan kelompok teman sebaya memberikan tekanan yang bersifat aktif. Nah, terus penjelasannya yaitu kelompok teman sebaya memberikan tekanan yang bersifat aktif. Kenapa bersifat aktif? Biasanya di teman sebaya itu bisa menyuruh, ayo bang, coba bang ini ya, coba bang ini. Dan apabila orangnya kurang kurang bisa menolak, maka akan terjerumus kepada sikap dan perilaku oleh teman sebayanya tadi. Teman sebaya memberikan tekanan dan paksaan pada temannya untuk melakukan perilaku seperti yang dilakukannya. Dan remaja yang melakukan hal ini akan merasa benar dan perilakunya apabila remaja yang mengajak teman-temannya untuk ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Berarti kan kalau temannya baik, teman sebayanya, maka akan dipandang masyarakat itu baik. Nah, apabila teman sebayanya negatif, maka akan dipandang negatif. Terus kelompok teman sebaya untuk memberikan tekanan yang bersifat pasif dan merupakan tekanan yang lebih kuat adalah kebutuhan remaja untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan temannya. Menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh teman sebaya berhubungan dengan keinginan untuk menerima dan disukai. Nah, kalau kita di dalam ruang lingkup pertemanan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh teman kita yang lain, maka berasa dibedakan itu. Jadi untuk kita disukai juga, maka kita harus masuk ke dalam pertemanan apa yang dilakukan oleh teman kita. Kalaunya perbuatannya baik, maka akan dicap baik, atau perbuatannya negatif, maka akan dicap negatif. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Berkaitan dengan kelompok teman sebaya, B. Harlock menyatakan bahwa masa remaja itu terdapat menjadi 5 pembentukan kelompok teman sebaya. Di antaranya, pertama, teman dekat adalah perkumpulan beberapa remaja yang berjenis kelamin sama, yang memiliki minat dan kemampuan yang sama. Yang kedua yaitu kelompok kecil adalah kelompok yang berisi beberapa teman dekat. Kelompok ini dapat terbentuk dari satu jenis kelamin antara laki-laki saja atau perempuan saja, ataupun laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu kelompok besar terdiri atas beberapa kelompok kecil dan kelompok teman dekat.
Yang keempat yaitu kelompok terorganisir adalah kelompok yang terdiri dari sekelompok remaja yang dibina oleh orang dewasa. Kelompok ini biasanya terbentuk di sekolah ataupun masyarakat. Yang kelima yaitu adalah geng. Geng adalah kelompok yang berisi remaja yang tidak tergabung dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar, dan juga tidak tergabung dalam kelompok yang lainnya. Kelompok ini terdiri atas anak-anak yang sejenis dan memiliki minat yang sama untuk menghadapi penolakan teman melalui perilaku antisosial. Saya akan menyimpulkan dari teks bacaan bahasa Arab tadi. Sahabat itu ada 5. Sahabat itu seperti udara yang tidak bisa dibuang. Sahabat itu seperti makanan seseorang yang tidak bisa hidup tanpanya, tapi mungkin rasanya tidak enak atau sulit dicerna. Sahabat itu juga seperti obat pahit, tetapi kadang-kadang diperlukan dan menjadi pendamping seperti anggur adalah kesenangan bagi peminumnya. Jika sahabat itu menjadikan kamu sebagai orang yang taat beragama, maka peganglah, kecuali sahabat yang menjauhkan dari ketaatan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tambahan kami yaitu dalam kehidupan bersosial, teman adalah salah satu dari orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan. Teman sebaya merupakan tempat dijadikan sandaran pertama ketika kalangan remaja mulai beranjak dewasa dan mulai mencari jati dirinya. Tidak dapat dipungkiri, hal ini memang dianggap wajar karena pada proses inilah para remaja mulai mencari teman yang menurutnya sesuai. Namun, ada yang perlu diperhatikan. Salah satunya ialah dengan memilih teman yang baik dan menghindari teman yang buruk. Sehingga para remaja perlu didampingi dan diarahkan oleh orang-orang sekitarnya untuk bisa membantu perkembangan remajanya, terutama dalam memilih pergaulan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.